अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 236 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन आयतों में भी तलाक ही के मुताल्लिक और बाकी सूरत हाल बताई गई हैं और उनमें क्या अमल करने हैं उसके बारे में वाज़ेह किया गया है। आयत नंबर 236, ला जुनाहा, नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर। जुनाह, there's no blame, there's no sin on you, कोई गुनाह नहीं है। जुनाह हम पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं, जीम नून हा इसका रूट है। इन तलक्तुमू, अगर तुम तलाक दे दो। इन यानी इफ, तलक्तुमू, तल्लका युतल्लिकु ततलीक से है। तलक्तुमू निसाअ, तुम तलाक दे दो औरतों को, माँ जबकि लम नहीं, तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ उन्हें। मस्स यमुस्सु से है, तमस्सुहुन्ना, मीम सीन सीन इसका रूट है, जबकि ना छुआ तुमने उन्हें। माँ के यहाँ पे दो माने किए जा सकते हैं। एक तो ये कि अगर के मानों में आता है कि अगर नहीं छुआ तुमने उन्हें, और दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जबकि नहीं छुआ तुमने उन्हें अब तक। तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ हो उन औरतों को। अब छूने से माना यहाँ पे है मुबाशरत। मुबाशरत यानी फिजिकल इंटीमेसी अगर तुम्हारे बीच में नहीं हुई है या खलवत नहीं हुई है। खलवत से माना है कि अकेले साथ घूमने फिरने जाना और ये सब, या रुखसती नहीं हुई है। निकाह हो गया है लेकिन लड़की अपने माँ बाप के घर में ही रह रही है, उसकी रुखसती नहीं हुई है, ना खलवत हुई है, ना मुबाशरत हुई है। औ तफरिदू, और ना तुमने मुकर्रर किया। तफरिदू का रूट है फा रा दाद और इसका माना होता है फिक्स करना, असाइन करना, किसी चीज को कतई तौर पर लाजिम कर लेना। जैसे फर्ज नमाज है तो नमाज का वो हिस्सा जो लाजिम है, पढ़ना ही है। लहुन्ना फरीदा, उनके लिए कोई मेहर। यहाँ पे मेहर की बात हो रही है कि लड़की के लिए मेहर भी फिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हालात ये है कि निकाह हुआ है लेकिन मेहर मुकर्रर नहीं हुआ है, लड़की की विदाई भी नहीं हुई है और लड़की अभी उसके माँ बाप के घर में ही रह रही है, ना मुबाशरत हुई है, ना खलवत हुई है, और ऐसे में लड़के ने उसे तलाक दे दिया है। अब आप देखें, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक बात और हमें ये पता चलती है कि मेहर जो है वो फिक्स करे बगैर भी निकाह किया जा सकता है। मेहर तो होगा, वो तो फर्ज है, लेकिन जरूरी नहीं कि शादी से पहले या शादी के वक्त ही डिसाइड करना जरूरी है। उसको बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है। तो ये कैसी सिचुएशन है जिसमें कि शादी हुई है और बस तलाक। इससे साफ जाहिर होता है कि शादी या तो जल्दबाजी में हुई है या फोर्स्ड मैरिज है, जबरदस्ती कराई गई है और शादी कर ली गई है और बगैर सोचे समझे। तो निकाह हो गया है, पेपर वर्क हो गया है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन मसलन मिसाल के तौर पर एक लड़का और लड़की हैं, दोनों अलग अलग मुल्कों में रह रहे हैं। लड़की इंडिया में रह रही है, लड़का ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। अब दोनों का निकाह हो गया है, फैमिलीज पहले से एक दूसरे को जानती थी, लड़का और लड़की भी कभी मिल चुके थे। अब निकाह की बात हुई, दोनों राजी हो गए, शादी हो गई, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर दिए गए। मेहर तय नहीं हुआ है कि चलो अगले साल जब लड़का 6 महीने बाद या अगले साल जब लड़का छुट्टी लेकर आएगा तो साथ में वीज़ा वगैरह लेकर आएगा और मेहर भी उसी समय तय कर दिया जाएगा और लड़की की रुखसती भी कर दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि लड़के का दिल अब बदल गया है, कोई और लड़की उसे पसंद आ गई है, वो चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की कोई लड़की, उससे मैं शादी कर लूँ, या वो उसे लगता है कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, तो वो पहली वाली लड़की को अब तलाक देना चाहता है। अब देखिए, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। कार्ड्स छप गए होंगे, रिश्तेदारों को पता चल गया होगा, वलीमा की तैयारी और दूसरी शादियों की और दूसरी रस्म रिवाज की तैयारी हो रही होगी और गेस्ट्स वगैरह को बता दिया गया होगा कि आपको इस वक्त आना है, रिश्तेदार खानदान जमा होने वाला होगा, सेलिब्रेशंस होने वाले होंगे, सारी फैमिलीज वगैरह के एक्साइटमेंट वगैरह होता है और लड़की एक इंतजार में बैठी है और अचानक ये डिवोर्स की बात, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो अगर नहीं रखनी है तो तोड़ सकते हो। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने इसमें से भी निकलने का रास्ता रखा है। लेकिन आप कहेंगे ये कैसी रहमत है? होना तो ये चाहिए कि शादी के लिए फोर्स किया जाए कि तुम साथ रहो, और बजाय इसके कि यहाँ पर ये रुखसती दी जा रही है कि तुम तलाक दे सकते हो। देखिए, ऐसी शादी में फोर्सिबली रख कर क्या फायदा जिसमें लड़के का दिल बदल गया है या वो कुछ और करना चाहता है। और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि किसी को ऐसी शादी में निभाने के लिए फोर्स मत करो जिसमें वो नहीं रहना चाहता।
لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی کیا رائے ہوتی ہے کہ لڑکی کی رخصتی کروا لو، دونوں ساتھ رہیں گے تو اپنے آپ چیزیں سالو ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی، پر ضروری تو نہیں کہ ٹھیک ہو ہی جائیں۔ تو سمجھانا تو بنتا ہے کہ کہیں جذبات میں آ کے لڑکا لڑکی غلط ڈیسیجنز نہ لے رہے ہوں، لیکن اللہ نے یہاں رخصتی دی ہے، اللہ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم طلاق دے دو، لیکن اب کرنا کیا ہوگا؟ لڑکے کی طرف سے لڑکی کو فائدہ پہنچانا ہوگا، اس لڑکی کو کیسے؟ کچھ دے کر، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور مال و متا دو انہیں۔ ایک لڑکی کا نام تم سے جڑا ہے اور اب الگ ہو رہا ہے، اس سے اس لڑکی کو نقصان پہنچا ہے، رشتہ ٹوٹنے سے ایموشنل صدمہ لگا ہے، گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، لڑکی کو بھی تکلیف پہنچی ہے، تو اب کیا کرو؟ اب مال و متا دو انہیں۔ ان سارے نقصانات کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن تم انہیں فائدہ پہنچاؤ، لڑکی کو کوئی گفٹس وغیرہ دو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، میم تا عین اس کا روٹ ہے، متع یمتع، تمتیع سے ہے، and provide for them، compensate them، انہیں کچھ عطا کرو، تحفہ دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مال و متا دینا ہے یا جو فائدہ پہنچانا ہے لڑکی کو وہ کتنا ہوگا۔ علی الموسع، اوپر وسط والے کے، موسع کا روٹ ہے واو سین عین، اس کا مطلب ہے کہ جو وسیع کر لیتا ہے اپنا کاروبار، اپنا بزنس، جس نے بڑھا رکھا ہے، ایکسپینڈ کر رکھا ہے، جس کے پاس خوب مال ہے، بہت سے بزنسز ہیں، وہ خوشحال شخص ہے، تو وہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ وعلی المقتری، اور اوپر تنگ دست کے، مقتری سے مطلب ہے کہ جس نے اپنا کاروبار سمیٹ لیا ہو، وہ شخص جس کا کام کا دائرہ کم ہو، تنگ کر لیا گیا ہو، جس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہو، جو غریب شخص ہو، قدرہ، اپنی وسعت کے مطابق دے گا۔ یعنی جو وسعت والا ہے، جس کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا۔ اگر پیسے والا ہے تو سونے کا سیٹ دے دے، یا گاڑی دے دے، یا کوئی بڑا کیش اماؤنٹ دے دے، یا کوئی پراپرٹی وغیرہ دے دے۔ لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، یعنی کپڑوں کی جوڑیاں دے دے، جو کچھ بھی شادی کے لیے گفٹس وغیرہ رکھے تھے، لڑکی کے لیے قیمتی کپڑے کی جوڑے یا کوئی گہنے وغیرہ، تو اس میں سے اسے کچھ دے دے۔ متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ وہ لڑکی آئی نہیں تمہارے گھر، مہر بھی طے نہیں ہوا، لیکن اب کیونکہ تم اسے چھوڑ رہے ہو تو معروف طریقے سے چھوڑو۔ اکثر کیا ہوتا ہے ایسی سچویشنز میں، لڑائی جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو دل خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دینے کا من نہیں ہوتا، بلکہ اکثر کیا ہونے لگتا ہے، جو گفٹس وغیرہ دیے ہوتے ہیں اس کو بھی واپس مانگنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بھی واپس لوٹا دو سارا کا سارا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ دو، اور وہ بھی معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، انسلٹ کرتے ہوئے نہیں۔ یہ نہیں کہ تم نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پھینکو اور کہو کہ مجھے نہیں رکھنا یہ رشتہ۔ حق، حق ہے علی المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اوپر، وہ جو احسان کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ حق ہے، وہ ضرور کریں گے ایسا۔ حق کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو حق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ حق کا ایک معنی ہوتا ہے ثابت بات، یعنی ثابت شدہ بات، یعنی یہ لازم ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، جو عدل ہے، جو صحیح ہے، جو انصاف ہے، جو حق ہے، وہ ہونا ہی چاہیے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرے، یعنی اچھا کام کرے، اچھے طریقے سے عمل کرنے والا شخص، نیکی اور خیر کے کام کرنے والا شخص، اس کو کہتے ہیں محسن۔ تو فائدہ پہنچانے سے جو ہارڈ فیلنگز ہوتی ہیں، جو دکھ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، کچھ آرام مل جاتا ہے، تو فائدہ پہنچاؤ اپنی وسعت کے مطابق۔ تو اس پوری آیت کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، جب تک کہ تم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، لیکن انہیں کچھ عطا کرو، امیر اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق، اچھے طریقے سے، یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ آیت نمبر 237، اب یہاں پر دوسرا سینیریو، دوسرا صورتحال بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی سچویشن میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو کیا ہے؟ وَإِن، اور اگر، طَلَّقْتُمُوهُنَّ، تم طلاق دو انہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان کی،
तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ उन्हें, वक़द और तहकीक, फ़रदतुम, मुकर्रर कर दिया था तुमने, लहुन्ना फ़रीदा, उनके लिए कोई मेहर। ये सारे लफ्ज़ और इनके रूट वर्ड्स वगैरह हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दूसरी सिचुएशन बताई जा रही है कि लड़का लड़की का निकाह हो गया है और अब वो लड़का उस लड़की को तलाक देना चाहता है और हालत ये है कि उसने उसको छुआ नहीं अब तक, यानी कोई मुबाशरत नहीं हुई है, निकाह के बाद कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ है, लेकिन मेहर तय हो चुका है, मेहर की रकम मुकर्रर कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे मेहर की बात हो रही है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेहर क्या होता है, कौन लेता है, कितना मेहर होता है। सबसे पहली बात तो ये कि मेहर लड़की लेती है लड़के से कोई भी एक रकम या अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज जो लड़की की डिमांड होती है लड़के से शादी के वक्त। जैसे दूसरे कल्चर्स और रिलीजन में आपने देखा होगा कि डाउरी होती है, दहेज होता है, जो लड़का या लड़के के घर वाले लड़की या लड़की के घर वालों से एज अ गिफ्ट मांगते हैं शादी के वक्त। और यहाँ इस्लाम में लड़का लड़की से लेता नहीं है, बल्कि लड़के की जिम्मेदारी है कि वो लड़की को दे और लड़की ये डिमांड रखती है शादी के वक्त। और ये जो मेहर होता है ये कितना होना चाहिए, मेहर कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन इतना होना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों उस पर राजी होने चाहिए। यानी लड़की मेहर मांगेगी, ये मेहर कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन मेहर उतना होना चाहिए जितना कि लड़का दे सके, वो लड़का उतना मेहर देने पर राजी होना चाहिए। क्योंकि अगर मेहर अदा नहीं किया गया तो शादी इनवैलिड हो जाती है। और इसकी एक शर्त ये भी है कि जिस वक्त पर देने का वादा किया है उस वक्त पर वो मेहर ड्यू है, उस वक्त पर अदा हो जाना चाहिए। अच्छा, और इसमें यह भी नहीं किया जा सकता कि लड़का पहले तो राजी हो जाए कि ठीक है जो भी मेहर है चलेगा, बाद में मैं उससे माफ करवा लूंगा, और फिर बाद में लड़की को मजबूर करे कि जो कुछ तुमने मुझ पर मेहर की रकम रखी है उसे मुझ पर से माफ कर दो, या इमोशनली उस लड़की को मैनिपुलेट करे या उससे रिक्वेस्ट करे कि बस जो कुछ तुमने, या मैं देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मुझ पर रहम करो, मुझ पर से मेरी मेहर की रकम माफ कर दो। ये नहीं किया जा सकता। लड़के पर फर्ज है मेहर की अदायगी। फर्ज क्या होता है? जैसे फर्ज रोजा होता है, फर्ज नमाजें होती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको अदा करना होगा अगर आप मुसलमान हो। लेकिन आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे मुस्लिम घराने हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये रिवाज है कि लड़का लड़की से डाउरी लेता है, दहेज लेता है। मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स की बात कर रही हूं मैं, कि मुस्लिम्स में भी लड़का लड़की से दहेज लेता है, गिफ्ट्स के नाम पर या और किसी चीज के नाम पर। कई बार साफ सुथरे लफ्जों में कहा नहीं जाता कि दहेज है, लेकिन कहा जाता है कि ये तो आपको देना ही पड़ेगा शादी के वक्त। यानी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स होती है और लड़की के पेरेंट्स पर ये प्रेशर डाला जाता है, और लड़की बचपन से लड़की के लिए ये पैसा जमा किया जाता है ताकि उसकी शादी होगी तो उसमें देंगे। या कई बार और दूसरे देशों में और दूसरी जगहों पर मुस्लिम फैमिलीज में क्या होता है कि माँ बाप कहते हैं कि मेहर का क्या है, ये तो हमारी बेटी है, देना लेना तो चलता रहता है, शादी के बाद तो सब कुछ इसी का होने वाला है। लिहाज मुरवत में लड़की का हक मार लिया जाता है। या कई बार मेहर के नाम पर लड़की से ये कहा जाता है, लड़की वालों से ये कहा जाता है कि लिखा दो आपको जो लिखाना है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, आपको जो लिखाना है आपकी मर्जी आप लिखवा दो। और कुछ मुस्लिम घरानों में लड़कियों की तरफ से भी ज्यादतियां होती है, लड़की के घर वाले या लड़की वाले लड़के को कुछ भी नहीं बताते और ऐन शादी के वक्त, निकाह के वक्त ऐसी रकम मांगते हैं जो बहुत बड़ी होती है, जैसे 1 करोड़ मांग लिया। अब लड़के के पास उतना है ही नहीं, उसकी हैसियत ही नहीं है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी रकम वो दे सके, वो कोई मामूली जॉब करता है, और लड़की वाले ये बात जानते हैं कि उसके लिए मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी उसे उस प्रेशर में डालते हैं। आप देखें, अगर वो लड़का उस रकम को अदा नहीं कर सका तो ये शादी को इनवैलिडेट कर देता है। तो इस्लाम में लड़की का हक है कि शादी के वक्त उसे मेहर मिले, लड़के से मिले, और कितना ये मेहर हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई, कुछ भी मांगा जा सकता है, लेकिन लड़के की हैसियत को देखकर मांगा जाए, और शर्त यह है कि लड़का उसको देने पर राजी हो, उसकी हैसियत हो, वो मेहर दे सकता हो। तो चलिए इस आयत की तरफ वापस लौटते हैं। इस आयत में एक दूसरा सिनेरियो, एक दूसरा सूरत हाल पेश किया जा रहा है जहां लड़का और लड़की का निकाह हो चुका है, मेहर की रकम भी मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन लड़की की रुखसती नहीं हुई है और लड़का इस सिचुएशन में उसे डिवोर्स देना चाहता है। ऐसा कब होता है? रेयर सिचुएशंस ऐसी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि 2 भाई हैं
یا بزنس پارٹنرز ہیں اور دونوں نے سوچا کہ اپنے بچوں کی شادی آپس میں کروا دیتے ہیں تاکہ کاروبار گھر ہی میں رہے گا، اور ایسے میں وہ اپنے لڑکا لڑکی کا نکاح کروا دیتے ہیں، اور لڑکی مان لیجیے پڑھائی کر رہی ہے، اس کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لڑکی کی جب پڑھائی پوری ہو جائے گی اس کے بعد اس کی رخصتی کریں گے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ہی گھر میں رہ رہی ہے، یا لڑکا باہر ہے کہیں جاب کر رہا ہے، وہ لڑکا اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہے اور لڑکی کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی، بس صرف نکاح ہو گیا ہے اور مہر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے میں اگر وہ لڑکا شادی توڑنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ فنصف، تو آدھا ہے، نصف کا جو روٹ ہے وہ ہے نون صاد فا، آدھا، ہاف، ما فرضتم، اس کا جو مقرر کر چکے ہو تم، مہر، جو مہر مقرر کر دیا گیا ہے اس کا آدھا مہر دینا ہوگا، الا، مگر، ان، یہ کی، یعفون، وہ عورت معاف کر دے، if she forgives، عین فا واو اس کا روٹ ہے، کیا معاف کر دے؟ وہ آدھا مہر جو وہ دے رہا ہے اس کو بھی وہ معاف کر دے۔ لڑکی کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے گھر نہیں آئی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا، اور میں بھی نہیں چاہتی کہ یہ شادی رہے، ہو سکتا ہے لڑکی بھی نہ چاہ رہی ہو، تو وہ کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، چھوڑو، تو اگر وہ معاف کر دے تو تمہیں اسے کچھ نہیں دینا ہوگا۔ او، یا عفو، معاف کر دے، الذی، وہ جو، بید ہی، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ یعفو اور یعفونا دونوں کا جو روٹ ہے وہ ہے عین فا واو، اور اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا، بخش دینا، چھوڑ دینا، اپنے حق کو اپنی مرضی سے جانے دینا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے شادی کی گرہ، نکاح کی گرہ، یعنی کہ لڑکی کا باپ، یہ لڑکی منع کر دے یا لڑکی کا باپ کے ذریعے وہ کہلوائے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرا معنی کیا گیا یعنی کہ شوہر، کیونکہ وہی طلاق دینے والا ہے اور وہی ہے جو نکاح کی گرہ کو کھول سکتا ہے، تو اگر وہ معاف کر دے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پورا مہر دینا چاہے، یعنی یہ کہ لڑکا یہ کہے کہ دیکھو ہماری شادی ہوئی، نکاح ہوا، مہر طے ہوا، لیکن ہم ساتھ نہیں رہے اور میری طرف سے یہ نکاح توڑا جا رہا ہے، تو تم آدھا نہیں بلکہ پورا مہر رکھ لو، تو یہ ہے لڑکے کی طرف سے معاف کر دینا۔ تو یہاں دیکھیں لڑکا اور لڑکی دونوں دینے والے بن رہے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں، دونوں ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، چھوڑو مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، ہمارا رشتہ نہیں رہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں لیکن میں تمہیں پورا مہر دینا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن، اور یہ کہ تعفو، تم معاف کر دو، اقربو، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، یہ کہ تم معاف کر دو، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اگر تم نے معاف کیا ہے تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ اقرب، یہ افعال کے وزن پر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی کہ زیادہ قریب ہے، تقوی کے معاملے میں یہ بہتر ہے، یعنی تم دونوں معاف کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو، پیسوں کے علاوہ بھی ایک دوسرے کی کہا سنی، اونچ نیچ جو کچھ بھی ہے درگزر کر دو، معاف کر دو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ تم بھولو، الفضل، احسان کو، بینکم، آپس میں۔ کیا ہوتا ہے اکثر جب ایسے رشتے ٹوٹتے ہیں، چاہے وہ دو فیملیز کے تعلقات کتنے بھی اچھے ہوں، پہلے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، ہر وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے ہوں، لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، نفرتیں کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے۔ نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر کیے ہوئے احسانوں کو مت بھولو۔ اور کئی بار ہوتا کیا ہے کہ مین میک نکالنا اور گڑے مردے اکھاڑنا چالو کر دیتے ہیں، حالانکہ جب رشتہ ہوا تھا تب سب کچھ اچھا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو عزت بھی دیتے تھے، دعوتوں پہ بلایا کرتے تھے، مل جل کر خاطرداری کیا کرتے تھے، لیکن اب رشتہ کیونکہ ٹوٹ گیا ہے تو بس برائی کرنا چالو، کہ وہ تو ایسے تھے اور ان کی تو عادتیں ہی ایسی تھی، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا، اور ان کی تو کوئی خاطرداری بھی کوئی خاص اچھی ہوا نہیں کرتی تھی۔ ہوتا ہے نا ایسا ہی اکثر، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے احسان کو مت بھولو، ایک رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب باقی سارے رشتوں کو مت توڑو، یہ مت کرو کہ آگے جا کے لوگوں کے ساتھ ان کے لیے غلط باتیں پھیلاؤ تاکہ ان کے بیٹے کا کہیں اور رشتہ نہ ہو سکے یا ان کی بیٹی کا کہیں اور رشتہ نہ ہو سکے۔
इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा उसे जो तामलून तुम अमल करते हो बसीरुन देखने वाला है। अल्लाह की नज़रों में है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है, तुम्हारा हर अमल उसकी नज़रों में है। हम में से हर एक शख्स जानता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। चाहे आप अंडरग्राउंड जाकर किसी तह के नीचे जाकर उस तह के नीचे और नीचे जाकर भी अगर आप कोई अमल कर रहे हैं, अपने आप को कमरों में लॉक करके दरवाजों को बंद करके अकेले में कोई अमल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नज़रों में है सब कुछ। ये हम में से हर एक जानता है, लेकिन फिर भी जब हम गुनाह करने लगते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। आप देखें, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और हमें पता होता है कि आगे कोई पुलिस वाला खड़ा है या आगे हमारी चेकिंग हो रही है या कहीं कैमरे लगे हुए हैं और हमारी स्पीड और हमारा बेल्ट और हमारा हेलमेट वगैरह चेक हो रहा है, तो हम कितने एहतियात रखते हैं कि हमें फाइन लग जाएगा। हम कितने मोहतात होकर गाड़ी चलाते हैं कि कोई हमें देख रहा है। लेकिन जब हम जिंदगी के अमल करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। एक बार इस पूरी आयत को दोबारा एक साथ देख लेते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर तुम उन औरतों को तलाक दो इससे पहले कि तुमने उनके साथ ताल्लुक कायम किया और मेहर तुमने उनका तय कर दिया था, तो उनका हक आधा है उस मेहर का जो तुमने मुकर्रर कर दिया था, सिवाय इसके कि वो खुद माफ कर दे या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथों में निकाह का बंधन है। और अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। आपस में एहसान और भलाई को मत भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमाल को देखता है। तो तलाक की जो सारी कंडीशंस हैं वो 4 सिनेरियोज बनते हैं। तो ये चारों सूरत हाल जो हैं इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली सूरत तो ये है कि निकाह हो गया, मेहर मुकर्रर हो गया और रुखसती हो गई, लड़की लड़के के घर चली गई, जिस्मानी ताल्लुक कायम हो गया, तो इसके बाद शौहर को पूरा मेहर देना होगा, चाहे तलाक हो या ना हो। तलाक के केस में भी उसे पूरा मेहर देना होगा। दूसरी सूरत ये है कि निकाह हो गया है, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ है, रुखसती भी नहीं हुई है, लेकिन तलाक हो गया है। ऐसी सूरत में फायदा पहुंचाना होगा, यानी कोई भी मालो मता देकर लड़की को फायदा पहुंचाना होगा, यानी कोई एक गिफ्ट या कॉम्पनसेशन जो शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक उसे देगा। तीसरी सूरत यह है कि निकाह हो गया, मेहर भी मुकर्रर हो गया, लेकिन रुखसती नहीं हुई और फिर तलाक हो गया, तो ऐसे में आधा मेहर देना होगा। और चौथी सूरत यह है कि निकाह हो गया, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन रुखसती हो गई है, तो इसके बाद मेहर मिसल देना होगा, यानी खानदान और कबीले की जो और बाकी औरतें हैं या घर की जो और दूसरी औरतें हैं, जैसे लड़की की बहन है या फूफी है या खाला है या कजिन्स हैं, उनको जितना मेहर मिला है उसके मुताबिक उसके बराबर का मेहर लड़का लड़की को देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.